अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो से हम ये बात शुरू कर रहा हूं मैं कि जादू की चंद एक अक़साम का आपके सामने ज़िक्र करूँगा ज़रा डिटेल के साथ कि एक जादू की एक किस्म ये होती है और उसकी पूरी डिटेल, उसकी निशानियाँ क्या हैं, उसके अलामात क्या हैं और फिर उसका सबसे अहम बात ये कि उसका तोड़ क्या है और आप उस किस्म का तोड़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चंद एक जादू की अक़साम बताऊंगा, उनकी निशानियां बताऊंगा और वो जादू कैसे किया जाता है और फिर उसकी अलामात क्या हैं और फिर उसका सबसे अहम बात ये कि उसका तोड़ क्या है। और ज़ाहिर बात है ये थोड़ा सा तफसील तलब मौजू है, तो ये एक वीडियो के अंदर नहीं समा सकता, मुमकिन है इसके लिए कई वीडियोज़ बने, लिहाजा आज उस सिलसिले की ये पहली वीडियो आप समझ लें। ठीक है, आज बात करते हैं शिफा के हवाले से कि क्या कुरान मजीद शिफा है या नहीं, या कुरान मजीद शिफा के साथ साथ दवा भी है या नहीं है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आप हज या उम्रा की अदायगी का इरादा रखते हैं तो अभी से ही अपने मोबाइल में हज उम्रा गाइडेंस के नाम से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। ये एप्लीकेशन आपको हज या उम्रा की अदायगी में बेहतरीन मदद फराहम करेगी। इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ इस एप्लीकेशन में नए नए फ़ीचर्स शामिल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद में कुरान के हवाले से, उसके शिफा होने के हवाले से 3 आयात में इसका ज़िक्र है। सूरह हामी सजदा में है, कुल हुवा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ये कुरान, ईमान वालों से आप कह दीजिए कि ये कुरान हिदायत है और शिफा है। ठीक है जी। और दूसरा है सूरह बनी इसराइल में, वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान जिसे हमने नाज़िल किया है ये शिफा है और रहमत है ईमान वालों के लिए। और तीसरा मकाम है सूरह यूनुस का, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। ऐ इंसानों, तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से और ये शिफा है लिमा फ़िस सुदूर, सीनों के लिए, उन बीमारियों के लिए, उन चीज़ों के लिए कि जो सीनों में होती हैं। सुदूर सदर लफ्ज़ी माना सीना है, लेकिन ये एक इस्तिलाह है, मुराद इससे दिल है और दिमाग है। यानी इंसान के दिल और दिमाग के अंदर या उसके अंदर इंसान की रूह के अंदर कह लें, जिन्हें हम रूहानी बीमारी कहते हैं या जिन्हें हम नज़रियाती या सोच जिसे हम कह सकते हैं, अक़ीदा और नज़रिया जिसे कह सकते हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनके लिए ये शिफा है। तो 2 जगह पर मुतलक़न शिफा का लफ्ज़ आया कि ये शिफा है कुरान, और तीसरी जगह पर आया है कि ये लिमा फ़िस सुदूर के लिए शिफा है। यहाँ पर नुक्ते की बात यह है कि कुरान मजीद में कुरान को शिफा कहा गया है, दवा नहीं कहा गया। यानी कुरान दवाई नहीं है, शिफा है। तो इस बात को आप अपने ज़हन में रख लें, बड़ी अहम बात है ये। अब यहाँ पर सबसे अहम बात ये कि कुरान ने कहा कि कुरान शिफा है लिमा फ़िस सुदूर, सीनों की बीमारी के लिए। सीनों की बीमारी जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, जिन्हें हम रूहानी बीमारी हम कहते हैं, कुफ़र है, शिरक है, हसद है, कीना है, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसी तरह इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो अक़ीदा और नज़रिया है कि इंसान के दिल और दिमाग के अंदर जो अक़ीदा, नज़रिया या जो सोच होती है वो अगर ख़राब हो तो उससे आगे उसका सारे मामले ख़राब होते हैं। वो अगर ठीक हो, चूँकि ये बुनियाद है। और हश्त अव्वल चून हद में मार कज ता सुरैया मीर व दीवार कच, किसी का शेर है फारसी का कि मिस्त्री जब पहली ईंट या बुनियाद या जिसे हम डीपीसी कहते हैं, मिस्त्री जब वो टेढ़ी रखेगा उसके ऊपर अगर आप सुरैया सितारे तक भी बिल्डिंग बना दें तो वो बिल्डिंग टेढ़ी ही बनती जाएगी। ठीक है, तो बुनियाद का सीधा होना नहायत ज़रूरी है और बुनियाद का मजबूत होना भी नहायत ज़रूरी है। कुरान सीनों की बीमारियों के लिए शिफा है। मुराद ये है कि सीनों की जो बीमारियां हैं उनमें सबसे अहम अक़ीदा और नज़रिया और सोच है, वो उसके अंदर जो ख़राबी होती है, कुरान दरअसल उस बीमारी के लिए शिफा है, क्योंकि वो पहली ईंट, पहला पत्थर, डीपीसी, बुनियाद, वो जब दुरुस्त हो जाएगी, कुरान उसको दुरुस्त करता है, तो उससे आगे जो फिर जितनी भी तामीरात होंगी वो सारी की सारी दुरुस्त होंगी। यही वजह है कि मेरा अब तक का जितना भी तजर्बा है, लोग जितने भी अपने मसाइल बताते हैं, डिस्कस करते हैं, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मेरा अब तक का ये तजर्बा है कि 90% से ज़्यादा मसाइल लोगों के होते नहीं हैं, बल्कि उनकी असल में सोच ख़राब होती है, उनका नज़रिया और अक़ीदा ख़राब होता है, जिसकी वजह से वो मसाइल बन जाते हैं
یا لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کی سوچ کو، عقیدے کو، نظریے کو اگر درست کر دیا جائے تو وہ جو ایک غبارہ ہوتا ہے وہ اس طرح جو ہے، یعنی وہ غبارے کی طرح، جیسے غبارے کے اندر آپ سوئی چبوئیں تو دیکھنے میں تو بڑا موٹا نظر آتا ہے، لیکن سوئی چبونے سے وہ ایک دم سے ایسا غائب ہوتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کا نظریہ، سوچ اور عقیدہ درست ہو جائے تو یہ جتنے مسائل کے پہاڑ جو ہم نے اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے غبارے سے ایک دم سے ہوا نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے حضور علیہ السلام کو قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے، اور جس وقت اپنی بہن کے گھر میں پہنچے، قرآن کو سنا اور سمجھ کر سنا، چونکہ وہ خود اہل لسان تھے، اور بات ان کی جب سمجھ میں آ گئی تو جو ہی ان کی سوچ بدلی، قرآن کی آیات سے جو ہی ان کی سوچ بدلی، یعنی قرآن نے وہ جو سینے میں جو ان کی بیماری تھی اس بیماری کو شفا بخش دی۔ جب اس بیماری کو شفا ملی تو ایک دم سے جس طرح غبارہ پھٹتا ہے اس کے اندر ساری ہوا نکل جاتی ہے، ایک دم سے ان کی سوچ بدلنے سے ایک دم ان کے اندر تبدیلی آ گئی، تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی، اور وہ عمر جو چند لمحے پہلے انہوں نے جو عمارت تعمیر کی ہوئی تھی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ ایک دم سے ختم ہو گئی، وہ ڈرم سے نیچے گر گئی، اور اب وہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہوگی، اور وہ عمر پھر وہ عمر بنے کہ اسلام کو عروج بخشنے والے اور اسلام کو سب سے زیادہ ترقی دینے والے اور پھیلانے والے عمر بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے 90% سے زیادہ مسائل نہیں ہوتے، اصل میں ان کی سوچ خراب ہوتی ہے، اصل میں ان کا نظریہ خراب ہوتا ہے۔ اور کیوں خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جو اس شفا جو ہے، جس چیز نے اس بیماری کو شفا دینی ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے اور سمجھ کر اس کو پڑھ ہی نہیں رہے تو آپ کی جو بیماری اس سے شفا کیسے ملے گی؟ تو قرآن کو آپ جب سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن آپ کی سوچ کو، آپ کے نظریے کو، آپ کے عقیدے کو تبدیل کرے گا، اس سے آپ کی وہ ساری جو غبارہ تھا اس میں سے ہوا نکل جائے گی، اور بالکل آپ کا سوچ اور نظریہ جب درست ہو جائے گا تو آپ کے سارے مسائل درست ہو جائیں گے۔ اب دوسری ایک بات کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آیا قرآن، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن میں شفا کہا گیا ہے، دوا نہیں کہا گیا، تو کیا قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جس طرح قرآن کے بارے میں کہا کہ حقیقتاً تو یہ لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں یعنی دل و دماغ کی جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، ان کے لیے شفا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ لیکن قرآن کی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوا استعمال کرنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ دوا بھی استعمال کریں، طبی جو ہے میڈیکل کے لحاظ سے کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم کے پاس جو بھی ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر طریقہ، وہ بھی آپ جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کے ذریعے بھی دم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی شفا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوا استعمال نہ کریں، کیونکہ قرآن دوا نہیں ہے، شفا ہے۔ دوا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی سنت ہے، چونکہ اس کا ثبوت ہمیں سنت سے ملتا ہے کہ علاج کروانا سنت ہے، دوائی کے ذریعے علاج کروانا سنت ہے، تو ہم نے قرآن اور سنت دونوں چیزوں کو تھام کے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔